Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project nga nahimutang sa Purok 10, Barangay Riverside, Kalinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon SHFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa maong pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang porma sa maong housing project. Matag unit, adunay gidakon nga 36 square meters, nahimutang kini sa 14.2 hectares nga luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Ay tayo po'y magkatulong-tulong at nang mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Nausab kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang usab ang mamahimong amortization sa mga benepisyaryo. Lang ni kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naa lang sa mga 1,500 to 2,000 depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So, makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Davaoenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone o kaha naglangkob sa managlahing sektor. Busa, dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mong pabalay. Labi na nga halos 4 ka tuig usab nila kining gihulat. At least karon na-realize na yun. From 2018 na mo nga paningkamot, nag-apply mi ani na nadyo katumanan. Magkita na gid nato nga na nagihayag. Target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig, dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawa sa mga balay, dunaw sab kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pakot para sa bayan.